আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আলাবে আজি সামারকানি তো আজি হাইলাদরা দাহাই দে প্রেস মানে কি হাইলা প্রেসের ডেফিনিশন দাহাই আরা যে সাইন্দে নাউন প্রেস কি সাইন্দা আজি আরা নাউন প্রেস হদা হারে আরা যে কি সাইও নাউন প্রেস আরা যে কি নাউন প্রেস নাউন প্রেস में क्या ला हमला सो फोटो में ये क्या कि इस्तेमाल फोटो में लेटर फोटो में क्या है ए होई बिल्कुल लेटर नो नहीं लेटर तो की बने वर्ड बने होगा बने की बने वर्ड लेटर तो की बने वर्ड बने लेटर तो की बने लेटर होगा मिलियो एक की बने वर्ड बने হয় একটা ওয়ার্ড মিলিয়ে রাখেন কি বলে প্রেস বনে কি বলে প্রেস বনে তো প্রেস একটা মিলি বাদ কি বলে একটা ক্লোজ সি ক্লোজ বনে ক্লোজ বনে বাদ কি বলে সেন্টেন্স ক্লোজ বনে বাদ কি বলে সেন্টেন্স যেমন সহ দিলে প্রথমে এগো বুঝা গিয়া এগো কি হরুপ তাহলে বিয়োগ হরুপ এলে হগ হরুপ মিলিয়ে রে কি বলে একটা ওয়ার্ড যেমন স আ বল আবল মানে কি উগা বল হয় না উগা বল হয় না উগা বল তোমার ইয়ে ইয়াকে ওয়ার্ড है ওয়ার্ড या तो কি একটা প্রেস বলে যেমন স আ বল নেট একটা বলার জাল আর বল নেট মানে একটা বলার জাল হয় না ইয়া তো কি বলে কি বলে মানে ক্লোজ বলে বুঝা গিয়ে ক্লোজ সো ক্লোজ সেন্টেন্স যেমন স আ বল নেট সি ও বি আর covers the ball a ball let kela letter to benne ki word to benne ki ekkan press kya press মানে ইয়ানে কিয়া ফুরাফুরি মানি উঠতে কিন্তু ফুরাফুরি কমপ্লিট মাইনে উঠে যতক্ষণ যদি নাই একখান ক্লোজ মাঝে একখান কিনা মানে ইয়ার মাঝে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব গলা নদী এই তুমি যদি কিনবো নবে ভার্ব গলা দি যেমন সব কভার্স ভার্ব গলা দিয়ে মত কি হয় তখন ইয়ার কার মানি তুলি ফেলে কেন সেন্টেন্স যতন গলা নদী তুমি যদি আর ক্লিয়ার নতা কিও মানি পুরা সেন্স নোড়ে ইয়া কিন্তু পুরা সেন্স উঠছে সব আ বল নেট একটা বলর জালে কভার গুরু রাখে দা বলরি ওই সসাই কেলা একখান ওয়ার্ড লরে হনদিন প্রেস হইলে আমা হগ একগুছা ওয়ার্ড লাগে কি লাগে একগুছা মানে হগ ওয়ার্ড লাগে ঠিক দিলা এগুয়া বল মানে এগুয়া ওই না একগুছা ওয়ার্ড মিলে আপন একটা বল যা কি হইলে কি হয়ে যায় বুঝি না হচ্ছে তাহলে কভার গুরু রাখে দা বলরে ওই না ইয়া কি হয়ে গিয়া ইয়া হনা তোমার হগলা চলে যত মধ্যে একটা সেন্টেন্স গলা দিলে তাহলে কি হয়ে গেল ক্লোজ তো কি রাখেন শুধু রাখেন একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল কি হয়ে গেল রাখেন যত মানে উড়ি গেল কি হয়ে গেল একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল আশা করি বুঝা গিয়া ইয়া আছে কি নাউন প্রেস কি প্রেস নাউন প্রেস লেটার মানে কি অক্ষর তো বললে ওয়াট হকাম বনিও রে একটা মানি উঠে কিন্তু পুরোপুরি ন তো এটা প্রেস প্রেসে তুমি একটা ক্লোজ মানে সুন্দর একটা সেন্টেন্স মধ্যে গলাতে ভালো সাবজেক্ট ও ফাইনাইট ভার্ব দিও রে তোমার যাবে কি কার ক্লোজ তখন ক্লোজ হয়ে তখন কি যাবে পুরো মানে তুলে নেব ক্লোজ হয়ে তখন আর কি মানে রে সেন্টেন্স প্রথমে কি লেটার মানে ওয়ার্ড অফ প্রেস পরে ক্লোজ হলো সেন্টেন্স আশা করি বুঝা গেল ইয়া আর নাউন আজ কি আর নাউন প্রেস আজ কি প্রথমে আজ কি আর নাউন প্রেস আর যারা কি নাউন প্রেস হয়ে কি নাউন প্রেস বইতে কিছু জায়গা আছে কি আছে নাউন প্রেস বইতে এবার কিছু জায়গা আছে যেমন প্রথমে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে পাবো নাউন প্রেস কি পাবো সাবজেক্ট হিসেবে পাবো সাবজেক্ট হিসেবে পাবো প্রথমে সাবজেক্ট হিসেবে পাবো মানে সেন্টেন্সের শুরুর মাঝে সাবজেক্ট পাবো সেন্টেন্সের শুরুর মাঝে সাবজেক্ট হিসেবে পাবো
ইয়ার পর বাবুতে object object হিসেবে বাবু preposition হিসেবে বাবু ইয়ার পর জায়গায় কমপ্লিমেন্ট হিসেবে বাবু প্রথমে কি কেউটার এই সার্কেল পজিশনের মধ্যে সেকেন্ড জায়গার মধ্যে নাউন প্রেস বা বইয়ে কোন জায়গার মধ্যে বাবু সেকেন্ড জায়গার মধ্যে বাবু সাবজেক্ট হিসেবে বাবু যেমন working in the morning here is a good exercise for human body तो working in the morning बियाने सॉरी आड़ा और इन्हें सब्जेक्ट को बच्चे इनको is को दिलाम यार हो नौ दिलाम दिरी आई no तो working in the morning तो sentence subject working in the morning is a good exercise दोरो a good exercise दिलाम नले is good for human body और इन्हें ये object हिस्से पे वो object हिस्से पे वो तो object हिस्से पे हम लोगों को I drink I को सब्जेक्ट दिलाम I drink को दिलाम ओके को सब्जेक्ट को फाइंड को दिलाम यार बोलो ध्यान है वो ऑब्जेक्ट केला ऑब्जेक्ट होते हाँ हमारा सब्जेक्ट होते ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है और मैं सब्जेक्ट हो रहा है बार फॉर दे ऑब्जेक्ट है इधर ला नो इला नो नहीं ठीक है दिला सो याला I drink ए दो या safe water safe अक्कन water अक्कन दुनिया मिले अक्कन है ना ऑब्जेक्ट हिस्से पर बोलते हैं किस पर वो ऑब्जेक्ट हिस्से बार ऑब्जेक्ट हिस्से पर वो होना बोला ऑब्जेक्ट पे होना नाउन प्रेस हो दिबा बार ए ऑब्जेक्ट हिस्से में वो या वो जाए प्रीपोजिशन इस पर वो जब सा he जब सा they are the men of they are the men of they are the men of one word তারা এক কথার মানুষ of one word এক কথার মানুষ preposition or for it বুঝা গিয়া object হিসেবে পাবো ये वाला compliment so he is here he is a boy क्या कॉम्प्लीमेंट बार for है कि ए बार here for जीरो वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है बनो he is a man he is a boy दिलम of a word he is a boy of a word इधर एक कदर हुआ है ना क्योंकि बाबा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट तीन जगह माजे कि बाबा ए नाउन प्रेस दिबा बाबू तो आरी ने याला स्ट्रक्चर सेम किसे मारी ने याला स्ट्रक्चर कोन दिला स्ट्रक्चर ने स्ट्रक्चर को नलगुरा की और लाउली केलरा टू करे की स्ट्रक्चर क्या अवश्य working in the morning is a good exercise for human body but the taking over water taking too much water is not good for belly for the stomach but good for stomach so taking much water is good taking much water is good not drinking much water is good for human for stomach
Total level beshi baki bishani pani han. So you working. Therefore, also dancing on the stage. Okay, dancing on the stage. बुझा गया? Dancing on the stage for is not good for me. Malah kino balano. Therefore, the object is but. যেমন so I drink self water. I drink self water. I self water high. Drink we. Object या subject for जिबे कि बार-बार for जिबा ये बोले कि हम object हो. तेला object के जगह में तो मजा आ जाएगा कोई या noun phrase. क्या एक गुस्सा word निल्ला. जब so self water माने दुनिया में माने अक्कम बुझाते हैं अलग-अलग word न दुनिया में अक्कम माने बुझाते. self water माने कि अक्कम बुझाते. कि बनी परिष्कार बनी. self water. So I drink self water. तेरे word for a direct object में वो को होती. बुझा गया? I drink self water. बुझा गया? He drinks self water. They drink self water. She drinks self water. बुझा गया? बुझा गया? एला preposition. So preposition पे बोलो. ये preposition है. ठीक है? They are men. They are the men. They are the men of one word. तेरा एक कथन मानुष. बुझा गया? They are the men of. They are the men তারা মানুষ কি আর এই প্রিপজিশন কো দিলাম প্রিপজিশন ফর যে ভাবে বলো অবজেক্ট হয় না অফ ওয়ান ওয়ার্ড অবজেক্ট এ বসি ইয়া কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট ফর এ স্ট্যাটিক ভার্ব ইকুয়াল ফর জিবা সি বলে কি ইয়া কমপ্লিমেন্ট এক্সিটিভ ভার্ব ফর জিবা বলে কি আমার নাউন আমার বুঝো কি আমরা নাউন তবো নাউন বা প্রনাউন তো সরি কি হবে আমার নাউন তো নাউন লিবে কি কমপ্লিমেন্ট তাহলে হি ইজ আ বয় অফ আওয়ার হি ইজ আ বয় देखो मोर तो ऑफ आवर ये क्या एक कथा बुझा गया तो कि ये लारा जाए साइफल है नाउन प्रेस नाउन प्रेस और पोजीशन साइड देखो वीडियो मीटर साइड होना गया मीटर ये ने मैं 12 मिनट आरे मिनट बेसी की अल्लाह जाने तो भाई यार वीडियो लंबा रखा होना साइबा दीदी तो फोटो में सो ARTICLE ये लिखा कि बात में लिखा कि नॉर्मल होना कि बात तो ला article plus noun article plus adjective plus noun बुझा गया प्रथम आर्टिकल बोलबो या फॉर एडजेक्टिव या फॉर नाउन बोले আর কি হবে আর কি হইন তনিবা কি জায়গা বলে কি জায়গা নাউন প্রেজর জায়গা কি জায়গা নাউন প্রেজর জায়গা যেমন সো আর্টিকেল দিলাম মানে দে এডজেক্টিভ গুলো হয় অল দ্য অল ইয়ার ফর নাউন দ্য অল ম্যান ম্যান দ্য অল ম্যান মানুষ বুড়া মানুষ হয় না দ্য অল ম্যান হলো বুড়া মানুষ আগে পুরো প্রেসনেস হয় না এটা হনো ওগা সাবজেক্ট আছে না হনো কা ভার্ব আছে না নাই তো ইয়ান দা সাবজেক্ট পাইবো দিয়া হনা বুঝে গিয়ে সাবজেক্ট বলবো क्या हुई तो प्रथम सब्जेक्ट का हमारा हमारा बोबो नो बोबो किंतु याला यान की प्रेस का नाउन प्रेस क्या यान गुडाकन व्हाट या गुडाकन की प्रेस व्हाट नकन गुडा की प्रेस जो ने गो वाले तो बोले व्हाट हो जंदे कि यार बेकन द ओल में बुरा मानुष बोले गो बोले दे बुरा मानुष तीन वर्ड मिले गो मानुष बुझा दे बुरा मानुष न होरे तो द ओल में बुरा मानुष तो होय तार में बुझाई दे द ओल मैन ए या गो दिलाम द ओल मैन इज फॉर बुरा मानुष गरीब হয় না noun phrase ওইটা সহজ হয় article adjective plus noun হয় না ঠিক আছে দিলা সহ ইয়াকে দিলাম আই and emergency news একান জরুরি খবর একান কি an emergency news মানে একান জরুরি খবর is কিয়া is very important for all বেশি বিকরণ লাগে বেশি জরুরি হয় না an emergency news একান জরুরি খবর is very important for all বিকরণ লাগে কি জরুরি হয় না নাউন প্রেস হয় না ইয়ার ফর আই জায়গা यारा কিছু কিছু সাবজেক্ট পর হচ্ছে আর্টিকেল ইয়ার ফর আই আর্টিকেল প্লাস নাউন ইয়ার ফর article plus noun plus preposition
preposition plus noun দিয়ে দিলাম man noun দিলাম the man of দিলাম আবার নাম the man of ঠিক আছে ইয়া award the man of award the man of award এক কথার মানুষ কি ইয়া the man of award article দিলাম article দে man দিলাম noun plus preposition দিলাম of ইয়া for জায়গায় কি দিলাম award আবার noun দিলাম preposition for আবার noun দিলাম the man of award বুঝে গিয়া এক কথার মানুষ is very necessary is very important for me कि the man of award एक कड़ा मानुष is very necessary for me इबाला भी कि जरूरी बुझा गया the man of award भाई एक कलम उन्हें एग्जांपल आप मानो दी केले वीडियो लंबा जलो ना मसाबे थाला the man of award के यार दूसरा उन्हें बुझता रिबा इंशाल्लाह जेंगुरो उन्हें बुझे रिबा उन्हें इंशाल्लाह बुझता रिबा ये ना आशा ठीक है ना सर यार आगे दी तो आइए 10 3 लाख a boy of powerful man दिला a boy of powerful man उनको more powerful सबसे इनको मानुष्य और ये बुझा गया यार भी क्यों वाला यार कौन सही दिया से वाली आई ओके हम आगे ये सेम में लेट्स गो यार से थोड़ा 3 नंबर में ओके आई यार से 3 नंबर में सही हूं 3 नंबर से ले apostrophe noun plus apostrophe plus s zero no apostrophe zero plus s zero plus noun आरा दी लागुर दी तो क्या हम apostrophe ताकि ले apostrophe में हम क्या बुझाते हैं कि possessive case ठीक है possessive case वाला हम वहाँ noun को ताकि क्या apostrophe as for noun ताकि हम possessive case ठीक है निरा सॉरी वाला the boys क्या that boys overwork खारा है ना noun apostrophe दिला मैं दिला मैं apostrophe but that boys car क्या that boys car बुझा गया has been broken क्या the boys car has been broken forward कारण क्योंकि बाएं हुए the boys car forward कारण has been broken yang gula di landia atau yang gula yang tadi yo ini that boys car forward kargan yang kan ki press noun press kalau yang noun yang ki subject baca abang has broken my thanu bagi dah what is broken kia what has been broken preposition ask first what has been broken ki bagi dah that boys car forward kargan और ये ना या फौज़ेर अथवा possessive अथवा कि possessive plus noun ले रहे वो हम ना noun present ना possessive plus noun ले रहे ओइफारे हम ना बोले होले possessive पहले जब सा possessive exist नहीं my plus noun my car is the red my car is red आखिर का लाल my car में क्या होता है मोर कार क्या मुझे ना possessive plus noun और ये ना my car is both of his car is red but their cars are red बुझा गया अरे वाला साइन नंबर दे दी noun and अथवा or plus noun एला वो फोटो noun दिलाम noun क्या ये
প্রথমে সেন্টেন্সের শেষে কি হবে নাউন হইব ইয়া ফর এন্ড বা অর হইব বুঝা গিয়া যেমন স হি ইজ writing and reading. He is either কি হয়ে যায় writing and reading. Writing লেখার and reading for it. He is writing and reading. এটা he is writing এটা লেখার and এবং for it. অথবা or is writing or reading. এটা লেখার অথবা for it. He is writing or reading. এটা লেখার অথবা for it. আশা করি বুঝা গিয়ে yes sir ঠিক নিলা they are playing and singing. They are playing and singing. তারা কি খেলার এবং গান গায় they are playing and singing. Playing they are playing and singing. তারা কি করে and singing তারা কি করে singing গান গায় তারা খেলার এবং গান গায় বুঝা গিয়ে এলা আজ গিয়ে 5 নম্বরের মধ্যে noun plus noun হইব অথবা আর আচ্ছা noun plus noun মানে কি হইল দিবা he is a bus driver অথবা a school bus. यार नाउन किधर हो नेक बॉट जैसे मुझे तो यहाँ किधर एग्जिट बजा गया नाउन जर कोई बस एग्जिट हो गया नाउन जर कोई और एक किधर को हम यार नाउन ठीक है सर अरे दूसरा जगह जब सो he is इधर क्यों है इधर a bus driver को bus driver तो a bus driver को bus driver bus का नाउन driver का नाउन और ये ना नाउन प्लस नाउन bus driver इक्के दिन में bus का एग्जिट हो गया या इनके नाउन हो गई और एक जगह कि यार तो दिया नाउन होने की होगा पार्सल स्पेस जाला मतलब आज যখন দিয়ে যে পার্সল স্পেস যাইব তখন কি যাবে কই এবে এক্সিটিভ যাবে কই এবে নাউন যাবে কই এখন কিন্তু গাই এখন কি দিন নাউন কি নাউন প্লাস নাউন যুক্ত হয়ে কি একটা প্রেস কি প্রেস या नाउन प्रेस केला नाउन प्रेस केला इज क्या a school bus is हमारा सब्जेक्ट जीवो भी बेटा हमारा नाउन होबो अथवा प्रोनाउन होबो और ये सब्जेक्ट a school bus is very necessary for school students स्कूल छात्र মানে লাবনি বেশি জরুরি ঠিক আছে সব he is a bus driver it will go bus driver he is a bus driver तो bus driver bus को একটা নাউন यार একটা নাউন তো ধ্যান ওই না he is a bus driver या ঠিক নিলা he is a school driver এটা গো a school driver a school this is sorry this is a school bus यानी कहता है school bus यार हो रहा है वाला article plus noun article plus noun plus article plus noun article plus noun যেমন সব the man no the तो भाई वीडियो क्या करी लंबोगी तो हाड़ी गई आई जॉइन करी इंशाल्लाह ऑनलाइन आई जॉइन कर दी बाबा तो सो आई फुला की दिया आर्टिकल plus noun ठीक है नीला समझो the university
student. Okay na? The university students, clear? The university students are going to college. Are going to college. Okay na? The university students are going to college. তাহলে হলো যা কলেজে লাগে দেন দিবা আমি মনে রাখিবা কলেজে লাগে দেন ওই বুঝা গিয়া ইয়ারা আই যাবে infinitive plus noun. Infinitive plus noun. Infinitive plus noun. Hondilah so. Infinitive হল কি হবে plus noun. এটা কি হবে বলুন কি noun phrase দাই দেই কোন নো বলুন কি noun phrase. যেমন সো I am going to take I am going to take banana. Agar let's I am to take banana. Yankee infinitive to take. To take Yankee infinitive no ne. Yankee infinitive not to find it. 2 plus verb. Yankee infinitive non-finite verb. I am going to take banana. Banana ki khela. I am going to take banana. Khela tu ki khela tu mani ken khela tu hoye. I am going dia. Bola dia matto yan pura mane udigi. I am going to take banana. I khela tu jodi. Oyena. Oyena so say. I am going to take banana khela tu jodi. Oyena object je bogno hoy ai hamaha boshi. I am going to take banana. I khela tu jodi. Infinitive plus banana অথবা object হিসেবে বলতে পারে কি হিসেবে object হিসেবে বলতে পারে কোনদিলা অথবা object হিসেবে বলতে পারে কোনদিলা হইলে ঠিক দিলা সো he is going He is going to see her. He is going to see her. He is going to see her. This is another or an object going to see her. অথবা is going to see car. এই কারণ সাথে যাব ওইনে to see the car কারণ সাহেদাতে হাম্মা হড় হয়ে গজিতে তারপরে এম হল না নিয়া কারণ সাথে যাব ওইনে অবজেক্ট হিসেবে বলবো তো ইয়ার পর আজ কি আরা জিরান্ড বলবো জিরান হলো কি জিরান প্লাস নাউন অবজেক্ট জিরান object. Working in the morning. Yo, holom can you share with me? Holom betul no. Working in the morning. Working in the morning is a good exercise though. Is a good exercise. Working in the morning biar sonada careful go back the study verb is working in the morning is a good exercise. Okay na jiran plus
looking a job. He's looking job. It's not what they. Plus subject. Ki looking job. Sorry, Kuja. Oh, you know? He is either ki hoye the looking job. Sorry to diya. Assignment. अथवा यार फिर सब बुझा गया सबको हो रहा I'm working at the office. I was already. I'm working at the office. Oh, zero. I know just pia. বুঝা গিয়া তো আশা করি আরা নাউন প্রেস হদিবা কি আরা বুঝি ভাজি তো হাইলে আইবো হাইলেবো কি প্রেস এডজেক্টিভ প্রেস হাইলে কি এডজেক্টিভ প্রেস আশা করি বুঝা গিয়া আসসালামু আলাইকুম বঙ্গম থাকিবা